बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एक यहूदी आलम का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जाने वाले 3 सवालों का वाक़या बयान किया था, और आज की इस वीडियो में हम कबीला ज़ुबैद के एक शख्स का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल की शिकायत का एक वाक़या बयान करेंगे। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। ऐसे में कबीला ज़ुबैद का एक शख्स वहां आया। इस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला ज़ुबैद का वो शख्स इनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर इसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो इस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने इससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? इसने बताया, मैं अपने ऊंटों में से 3 बेहतरीन ऊंट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊंटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। इसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊंट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तजारत का ये सफर बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? यहीं खजूरा के मुकाम पर है। आप इस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊंटों के पास पहुंचे। आपने देखा ऊंट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने इससे इनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊंट इससे खरीद लिए। फिर आपने इनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और इनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। इसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज बोल ना सका। आप इसके पास आए और फरमाया, खबरदार उमरू, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। इधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। इसके साथ दूसरे साथी भी थे। इन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुस्वा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम इनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम इनसे खौफजदा हो गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है, इसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। इनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो इनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं इस वक्त इनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना। फिर इसका सारा माल गजब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आपने इससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल इस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को यह बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया? इस पर इसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं इनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीला खुशअम की एक शाख राशा थी। इसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊंट खरीदे, लेकिन कीमत अदा ना की। इसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस अराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि इनका ख्याल था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अराशी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? आपने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने इससे फरमाया, इस शख्स का हक फौरन अदा कर दो।
اس نے کہا بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریش مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اسی حالت میں باہر نکل آیا، گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قد آور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 95۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑی۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوٹ جیسا نشان بن گیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔